الوغ الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك غادي نحاولوا هاد الحصه هذه غادي نشوفوا كيفاش كنديروا بطبيعه الحال لانتيغرال بار بارتي. غناخذ واحد دو زيكزامبل ديال لانتيغرال بار بارتي وكيفاش كندير لو كالكول دو لير en utilisant l'intégrale de f ou bien de la valeur absolue ou نديروا la démonstration ديال la relation كيفاش كنستغلوها. Alors الاخوان le premier exercice l'exercice 1 عندنا l'intégrale par partie. L'intégrale par partie. Alors هاد l'intégrale par partie غادي نستغلو باش نحسبوا واحد دو زانتيغرال I1 et I2. دونك في l'intégrale par partie خصنا نعرفوا دائما شنو هي لا فونكسيون اللي غادي نستغلوها ونديروها هي U بريم، شنو هي لا فونكسيون اللي كنديروها في كي امبليك هاد لا فونكسيون اللي كنديروا ليها U بريم كنكالكوليو بريميتيف ديالها، كنكالكوليو ليها U ديالها، واللي كنوضعوها في كنكالكوليو ليها لا ديريفي ديالها سي في بريم. دونك لا ريلاسيون هي على الشكل التالي: l'intégrale de AB U prime fois V d de x c'est égal U fois V, ce sont les deux fonctions sont des primitives AB moins l'intégrale de AB ديال العكس ديال هذه U prime V هنا كتكون U fois V prime وهنا d de x. D'accord. Il est toujours l'exponentielle de x toujours كنديروها هي U prime, c'est la dérivée, et ln de x est toujours كنديروها V. D'accord. Donc غادي ناخذوا la première intégrale. La première intégrale c'est I1 qui est égal à l'intégrale n2 2x plus 1 ln de x d de x. Donc on pose شكون هي la fonction اللي غادي ناخذوها U prime de x هي 2x plus 1. Pourquoi? Parce que ln est toujours, on prend ln c'est la primitive, c'est-à-dire il y a v. Donc implique donc la fonction primitive ou bien la fonction primitive de 2x plus 1 هذه 2x à la puissance 1 غادي نزيدو في الاس واحد، c'est-à-dire غتولي 2x à la puissance 2 sur 2 مشات لينا 2 مع 2 غتعطينا x à la puissance 2 والكونستانت بريميتيف ديالها سي x. هذه لا ديريفي ديالها سي v prime est égal 1 sur x. Après on écrit I1 est égal les deux fonctions primitives هما هادو بجوج سي x au carré plus x ln de x وهنا n2 moins l'intégrale n2 ديال من ديال هادو الجداد اللي هنا. دونك 1 sur x ها هي نبينها مزيان 1 sur x إلا ضربتها في x carré plus x. Donc 1 sur x fois x carré c'est x, 1 sur x fois x c'est 1, c'est-à-dire c'est égal x plus 1 d de x. Donc غادي remplacer هنا par 2 غتعطينا 2 carré il y a 4 plus 2 c'est 6 ln de 2. On remplace par 1 ln de 1 c'est 0, c'est-à-dire moins 0 كلشي غيمشي يعطينا 0. وهذه كندير ليها عاود la fonction primitive ديالها c'est x au carré sur 2 plus x وهنا 1 2. دونك شنو كتعطينا 6 ln 2 وهنا موان وغادي نرومبلاسيو كنديروا اقواس كبار كنرومبلاسي دابا ب f de 2 كتعطينا 2 carré c'est 4 sur 2 c'est 2 plus 2 et on remplace moins on remplace par 1 كتعطينا 1 demi plus 1. D'accord. alors تابع معايا شنو كيعطينا c'est 6 ln 2 moins هذه شنو غتعطينا c'est 4 moins 1 c'est 4 moins 1 c'est 3 3 moins 1 demi, donc il y a 6 sur 2 moins 1 demi. 6 sur 2 moins 1 demi, شحال كيعطينا 6 sur 2 moins 1 demi, c'est 5 sur 2. Alors le résultat اللي غادي نلقاو هي 6 ln 2 moins 5 sur 2, c'est ça l'intégrale I1. Alors غادي نمشيو la deuxième intégrale, c'est I2. Donc I2 c'est égal à l'intégrale 0 ln 2 de 2t l'exponentielle t dt. Donc on pose de même شنو غادي نبوزيو واحد لا فونكسيون U prime سي l'exponentielle هادشي اللي قلنا قبيلات et v هي 2t implique U c'est l'exponentielle de t pardon وهنا v prime c'est 2. Donc I2 est égal les deux fonctions primitives هما هادو بجوج c'est 2t l'exponentielle t
0, 0, ln 2, moins l'intégrale 0, ln 2, de l'exponentielle t dt. Donc, on remplace t par ln2, donc de ln2, l'expo de ln2, moins on remplace par 0, 2 fois 0 fois l'expo de 0, c'est 0, moins la fonction primitive de 2 l'expo de t, donc l'expo de t, la fonction primitive ديالها c'est l'exponentielle ديال t. donc تابع معايا شنو كتعطينا هنا. هذه غتمشي مع هذه، غتنزل لينا جوج غنضربوها في هاد جوج هذه ماشي في الالين، كعطينا 2 fois 2 سي 4 ln ديال 2 moins وهنا عاود اون رومبلاس باغ ln2 عطينا 2 l'expo de ln2 moins 2 l'expo de 0. داكور دونك سي 4 ln2 هذه كتمشي مع هذه كتعطينا moins 4 moins 2. D'accord, 2 fois 2 c'est 4, moins 2 fois 1 c'est 2. 4 moins 2 c'est 2, c'est-à-dire c'est 4 ln2 moins 2. هذو les deux intégrales, hein, les deux intégrales en utilisant l'intégrale par partie. Alors الإخوان غادي نحاول نصور هادو بجوج باش غادي نحطهم لكم في الجروب وغادي ندوزو لكيفاش كنحسبوا l'air entre la courbe CF et les droites. donc غادي نشوفوهم. alors في البدايه غادي نصور هادو. دابا غادي ندوزو l'air. donc كيفاش كندير لو كالكول دو l'air. اولا غادي نرسم donc انتبهوا معايا. pour calculer l'air existe entre la courbe CF. ناخذ مثلا la courbe CF هو هذا. la droite delta هو هذا delta. غادي ناخذ les deux droites x est égal à وهنا x est égal b. d'accord, وهذا اللي بالحمر هو CF. donc l'air existe entre CF et delta et x est égal à x est égal b هو هذا وهذا. d'accord, باش نكالكوليو هاد l'air كاينه la propriété c'est a est égal l'intégrale de AB de la valeur absolue f de x moins y ou bien moins f g de x c'est y d de x et a. الا انه هاد y هذا الا كان عندي هو لاكس او اكس كيكون ليكواسيون ديالو y est égal 0. هادي c'est le cas particulier. d'accord, شنو هي داك UA c'est l'unité de l'air, c'est le module de I fois le module de G. هذه هي UA. donc pour calculer l'air كان خصنا نزولوا هاد لا فالور ابسولي. باش نزولوا هاد لا فالور ابسولي خصني نعرف لو سين دو اف دو اكس موان اي. في هاد الحاله هادي لو سين دو اف دو اكس موان اي كاين هنا واحد سي في لانترفال ا هنا والبي هنا. في لانترفال ا سي اف اكزيست او ديسو يعني فوق دلتا. الا كان فوق دلتا سيتادير هنا اف دو اكس موان اي اي بوزيتيف، هنا اف دو اكس موان اي اي نيجاتيف. alors الا كانت هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف on utilise la relation de Charles pour calculer l'air. la relation de Charles c'est-à-dire pour calculer l'intégrale de a à b il faut calculer l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. d'accord, alors غادي نشوفوا هادشي بالنسبه للكا ديالنا. alors l'exercice 2, la deuxième exercice. donc la deuxième exercice عندنا la fonction f de x égale 1 moins l'exponentielle de x. le module de i c'est 2 cm, le module de g c'est 2 cm. déterminer l'air de entre ou la existe entre cf et ox. احنا هنا عندنا ox c'est-à-dire l'équation y est égale 0 et x est égal ln2, x est égal ln4, c'est-à-dire l'air est égal l'intégrale de ln2 jusqu'à ln4. كنديروا ديما العدد الصغير هنا العدد الكبير هنا. la valeur absolue de f de x moins y d de x وهنا et a. d'accord, donc si l'intégrale de ln2 jusqu'à ln4 f de x si ما عنديش شيما c'est 1 moins l'expo de x, y c'est 0 c'est-à-dire la valeur absolue de 1 moins ln x dx et a. donc on dirait le signe de 1 moins ex. le signe de 1 moins ex, donc on a 1 moins ex. si on pose 1 moins ex positif, moins ex est supérieur à moins 1, c'est-à-dire ex il est inférieur à 1. كنضرب moins كنمشي كتولي عندي inférieur à 1. ندخلوا هنا ln كيعطيني x inférieur à 0, c'est-à-dire 1 moins ex il est positif si x inférieur à 0. d'accord, c'est-à-dire
le signe de 1 moins EX, il a brina, qui est annulé à 0. Si x inférieur à x il est positif, هنا négatif. D'accord? نقدروا نديروا هنا moins l'infini plus l'infini. حنا ما بغيناش هاد الانترفال كامل، حنا بغينا غير في الانترفال ln2 اللي كاين هنا، ln2 وهنا ln4. ln2 راه هو ln de 2 راه هو 0,7 تقريبا، و ln de 4 راه هو 1,4. دونك هنا شنو عندنا négatif. دونك غادي نكتب dans l'intervalle ln2 ln4 on a 1 moins EX est négatif. C'est-à-dire, il est négatif, on a la valeur absolue. C'est l'intégrale de ln2 jusqu'à ln4. On a la valeur absolue. On a de l'expo de x moins 1 de x et a. Donc, on dit la fonction primitive de l'expo de x et l'expo de x. ديال 1 سي x وهنا ln2 ln4 ما نساوش اي ا. في الاخر غنعوضوا بها سي لو موديل دو اي فوا لو موديل دو جي. دونك غادي نحسب نعوض بالln4 سي l'expo de ln4 moins ln4 moins l'exponentielle de ln2 moins ln2. وهادشي كامل كنضربو فاش في a l'unité de l'air. L'expo de ln4 c'est 4 moins ln4 هي 2 ln2 moins هادي عاود كنزولوها هي 2 وندخلو هنا موان مع موان عطينا بلس ln de 2. وهادشي كامل كنضربوه في اي ا. احنا دابا غادي نشوفو اي ا شناهي. هي لو موديل دو اي كما قلنا فوا لو موديل دو جي. لو موديل دو اي سي 2 سنتيمتر فوا 2 سنتيمتر سي 4 سنتيمتر او كاري. إلا كانت 4 سنتيمتر او كاري سيتادير لير est égal 4 moins 2 c'est 2 و moins 2 ln2 plus ln2 c'est moins ln2. هادشي كامل غادي نضربو فوا 4 سنتيمتر او كاري سيتادير 8 moins 4 ln de 2. هادشي كله en سنتيمتر او كاري. سي سا l'air A. دونك هذه الطريقه باش كنكالكولي l'air. داكور. الوغ الاخوان نتمنى انه تعاودوا هادشي هو غادي نلوحو لكم في الجروب على اساس حتى يوصلكم عاود الفيديو في اليوتيوب ان شاء الله. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.